Ilan? Sabi mo muna sa akin ng yes. O, sabi mo muna yes. Yes! Yes, yo! Yes, yes, yo! Yeah, boy. O, yeah, boy muna. Yeah, boy muna. Yeah, boy. Yeah, boy! Yes! Yes. Yes! Yes. Saan tayo pupunta? Ano gagawin natin? Ano? Ano gagawin natin? Sa SM? Manonood niya. Nang ano pa, ano ang papanoorin natin? Sine? Good boy ka. Kailangan good boy. Pag hindi good boy, oh, anong nangyayari? Ha? Yes. 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 Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Yeah, boy. Yeah, boy. Yes. 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 Yeah, boy. All right. Yeah, boy. All right. All right. All right. Yes. Yeah. Oh. Tawagin mo si Mami. Ha? Tawagin mo na. Mami? Oo. Tawagin mo na. Inukulit ko si Mami. Bakit? Sino ba makulit? Mami. Eh, sino pogi? Ayun. Sino mabaho? Mami. Inukulit ko si Mami. Nakulit mo? Mm-mm. Tayong dalawa kasi mabango eh, no? No?